ہو چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت تشویشناک ہے۔ پورے پنجاب میں 2000 سے زائد سمارٹ لاک ڈاؤن کیے گئے ہیں، جبکہ صرف لاہور میں 625 سے زائد سمارٹ لاک ڈاؤن کیے گئے ہیں۔ اگر یہ تعداد اسی طرح بڑھتی رہی تو کوئی چارہ نہیں کہ دوبارہ انتہائی سخت اقدامات کی نوبت نہ آ جائے۔ لاہور میں کرونا کے مریضوں کی تعداد تشویشناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق لاہور کے کرونا کے مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے سر فہرست ہے۔ اگر یہاں صورتحال تشویشناک حد تک پہنچ چکی ہے تو احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے کی صورت میں کرونا کے پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ خدا نخواستہ یہ معاملہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ یہ عوام کی صحت اور جان کا معاملہ ہے، اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت عوام کو کرونا سے بچانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے صوبہ بھر میں مختص ہسپتالوں کو ازسر نو فعال کر دیا گیا ہے۔ وینٹیلیٹرز اور دوسری سہولتیں بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ محکمہ صحت کو ضرورت کے مطابق آج ہی 1 ارب سے زیادہ کی بجٹ فراہم کیا گیا ہے اور تمام ہسپتالوں کو جون کی پہلی والی پوزیشن پر بحال کر دیا گیا ہے اور لاہور کے تمام ٹیچنگ ہاسپٹلز میں HDU کو بحال کر دیا گیا ہے اور جو متعلقہ انجیکشن کا سٹاک ہے اس کو بڑھانے کے لیے مزید انجیکشن خریدنے کے آرڈر دے دیے گئے ہیں۔ ہمارے پاس ایکسپو سینٹر میں 300 سے زیادہ آکسیجن بیڈز اویلیبل ہیں اور ایکسپو سینٹر کو دوبارہ فعال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور پنجاب میں 1400 وینٹیلیٹرز موجود ہیں، جس میں 600 کے قریب وینٹیلیٹرز کرونا کے مریضوں کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پنجاب سردار عثمان بزدار میڈیا سے بات کر رہے تھے لاہور میں۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کے مریضوں کی تعداد تشویشناک صورت اختیار کر چکی ہے اور تازہ ترین اعداد و شمار بھی انہوں نے شیئر کیے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح میں 10% اضافہ ہوا ہے۔ کرونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، یہ بات درست ہے کہ پہلی لہر جس طرح آئی اور دوسری لہر میں جو اموات کی شرح ہے وہ بھی کافی خطرناک دکھائی دے رہی ہے اور پنجاب خود کام نہیں کر رہا ہے۔ لیکن اس سینیریو میں اگر پی ٹی ایم جلسہ کرتا ہے لاہور میں، لاہور کی شرح تو پہلے ہی بہت زیادہ ہے اور مزید اگر جلسہ ہوتا ہے، حکومت ان کو روکتی ہے، پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے، نہیں روکتی تو پھر کیا ایکشن لیا جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے بھی تو چیلنج کرنی ہے اور کریں گے جس طرح ان کی پوزیشن دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن جو انسانی جان اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو حکومت اس پر کیا فیصلہ لے گی؟ کیا آپ نے ابھی لا اینڈ آرڈر کا اجلاس بھی لیا ہے، اس میں کیا فیصلہ لیا گیا؟ جی، جس طرح آپ نے خود ہی بتایا کہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے، تو اس سلسلے میں جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کے فیصلے بھی موجود ہیں اور جو NCOC کے ڈیسیژنز ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں اور یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ جو چیز قانون کے مطابق ہوگی تو اس طرح سے ڈیسیژن لیا جائے گا۔ قانون کے خلاف تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ باری باری کریں، آپ نہ شور مچے گا، بیٹے آپ شور میں جائیں گے دوسرے کی آواز بھی نہیں آئے گی۔ اپنی باری پہ سوال کریں، خائی صاحب کو بولنے دیں پھر آپ بولے نا۔ پورے شہر جو ہے وہ ایک قسم کا کل اور پرسوں سے پازیٹیو بنانے کی کوشش کی جائے کیونکہ لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جو گروتھ ریٹ ہے وہ الارمنگ سچویشن پہ آ چکی ہے۔ گورنمنٹ کی 2+2 کیٹیگورک پالیسی کیا ہوگی کہ ہم نے میٹرو پارک میں انٹر ہونے دینا ہے، ہم نے سڑکوں پر لوگ اکٹھے ہونے دینا ہے، نہیں ہونے دینا، اس حوالے سے کلیئر پالیسی کیا ہوگی؟ تو NCOC میں بھی بڑی کلیئر پالیسی آ چکی ہے، کورٹ آرڈر بھی آ چکا ہے۔ اب سے وہ صرف پروونشل گورنمنٹ نے اپنی پالیسی دینی ہے کہ یہ ہماری گائیڈ لائن ہے، اس سے آگے کسی کو جانے نہیں دیا جائے۔ جی، اس سے پہلے ابھی میں نے جو آپ کو بات کی ہے کہ جو ہمارے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ہیں اور NCOC کے فیصلے ہیں اور اس میں جو اس طرح کی جو بھی اسمبلی ہوتی ہے جہاں سے کرونا پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے وہ ان لافل اسمبلی ہوتی ہے، تو اس سے پھر آپ دیکھ لیں گے جی ان لافل اسمبلی کو کس طرح اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو PDM کا سانس ہے اس کے وہ کہتی ہے
देखें, मेरे ख्याल में पीटीआई से ज़्यादा बड़े जलसे किसी ने नहीं किया, ना कोई कर सकता है। हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने दूसरी बात जो की है कि तहरीक अदम एतमाद की, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो असम्बली के अंदर आए और वहाँ पे तहरीक अदम जमा कराए और फिर उसका मुकाबला करेंगे। जी मैडम। बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि तीसरी ट्रायल इस वक्त वैक्सीन की चल रही है और इंशाल्लाह जिस दिन वो मुकम्मल होगी, हम उम्मीद रखते हैं कि जनवरी और फरवरी के महीने के दरमियान में इंशाल्लाह ये मुकम्मल होती है। तो गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने पहले $150 मिलियन ऑलरेडी मखसूस किए हुए हैं और इमीडिएटली वैक्सीन परचेज की जाएगी और उसके मुताबिक दे के, आपको पता है जो हाई रिस्क पॉपुलेशन उसको सबसे पहले दी जाएगी, यानी फ्रंट लाइन वर्कर्स जो भी हैं उनको, जो लोग अबव एज 55 हैं पहले उनको, और फिर इसी तरह बाकी सबको। पर लेकिन पूरे मुल्क के लिए कमिटेड है फेडरल गवर्नमेंट के, उन्होंने वैक्सीन मंगाई। जी, जो SOPs की वायलेशन करेगा तो उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने तो कानून को फॉलो करना है। मैंने पहले जो बताया था कि कोई भी इस तरह की असम्बली जिसमें लोग इकट्ठे हों जहाँ पे कोरोना का फैलने का ख़दशा, वो अनलॉफुल असम्बली होगी। तो अनलॉफुल असम्बली की कानून में तो इजाज़त नहीं है। देखें, जहाँ जहाँ इस किस्म की कोई एक्टिविटी होती है जो हम फील करते हैं कि कानून के मुताबिक नहीं है, उसको कानून के मुताबिक उस पर एक्शन होगा। तो इसमें इस तरह की नहीं है कि सिर्फ एक जगह को फोकस किया गया, दूसरों को नहीं किया गया। और जो हमारे अपने पार्टी के जलसे थे, इस तरह की एक्टिविटी थी, वो ख़ुद हमने कम कर दी हैं। तमाम SOPs फॉलो की जा रही हैं। जो भी सरकारी एक्टिविटीज़ हैं, आप देखते हैं कि वहाँ इस तरह की जो गैदरिंग है उसको हम डिस्करेज कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन। देखें जी, इसके ऊपर एक पूरा हमारा ऑर्डिनेंस मौजूद है कोरोना के ऊपर, जो इस वक्त प्रिवेल कर रहा है। और जहाँ जहाँ SOP की वायलेशन होती है, एक्शन भी होता है। अब उसमें हमने उस तरह से क्रैक डाउन पूरा नहीं किया कि सब एक्टिविटीज़ जो हैं उसको हम बंद कर दें। जिस तरह से है, हमारी तो पूरी कोशिश है कि हमारी बिज़नेस भी चलती रहें और हमारे जो मामलात ज़िंदगी हैं वो भी चलती हैं और लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो, और SOP फॉलो करें। अगर SOP फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ये खुदा न खास्ता इस तरह की सूरत हाल जो मैंने बताई है, इन्फेक्टिविटी रेट लाहौर में 3 से बढ़कर 10% और उससे भी ऊपर जा रही है, और जो ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ती जा रही है, उस सूरत हाल को भी सामने रखा जाए।
मेरे ख्याल में आप सी एंड वेट वाली पॉलिसी पे चलें, अभी इंतज़ार करें, देखें क्या होता है, आपको भी बताएंगे जो कुछ भी होगा, जो एक्टिविटी होगी वो आपके साथ शेयर करें। बट इतनी खबर है कि लाहौर के अंदर इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी खुशखबरियाँ मिलेंगी अगले कुछ दिनों के अंदर। आपको यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। वो आपके साथ दोबारा एक और नशिस्त करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि हम क्या कुछ कर रहे हैं, हमारा क्या प्लान है, हम किस तरफ जा रहे हैं, फिर आप हमारे साथ उस पर भी डिस्कस कर सकेंगे। जी कोरोना की वेव के दौरान आपने एहसास प्रोग्राम शुरू किया और बहुत से लोगों की हेल्प भी की गई। अब फिर कोरोना की सेकंड वेव है, लेकिन एहसास प्रोग्राम और एहसास सेंटर्स के बजाय बनाने के बजाय जो वो जमात में उनका स्वीट होम बंद कर दिया गया और वहाँ पर डेली बेसिस पे 100 से ज़्यादा बच्चे अपने वालिदैन के हमरा इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बात कीजिएगा मैडम, मुस्तकबिल शिमलिया को स्कूल से आप कर हटा लें। दिया है और स्वीट होम बंद कर दिया है। आई डोंट नो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, नहीं है तो प्लीज इसको चेक करवा लें। रिक्वेस्ट है और डेली बेसिस पे हमें एहतजाज करने की जी बिल्कुल, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ले लेंगे, लेकिन देखिए अहम चीज़ थी कि पिछली दफ़ा एक मुकम्मल लॉकडाउन था, जिसकी वजह से बहुत सारी बिजनेसेस जो थी वो रुक गई थी। दिहाड़ीदार तबका जो था उसने बड़ा सफ़र किया। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एहसास पैकेज शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपको ही पता है 150 अरब रुपए जो है उन लोगों के दरमियान बांटे गए, जिसकी वजह से जिस तरह को शोर खुद हमारे हमसाय मुल्क इंडिया में हुआ ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ, ना पंजाब के अंदर हुआ। तो इंशाअल्लाह ज़रूरत पड़ी तो हर किस्म की मदद और हेल्प हम ज़रूर देंगे। लास्ट क्वेश्चन की बस वाइंड अप करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लॉकडाउन है, आप स्मॉल लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन, इस वजह से लोग काफी कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। एक तो जहाँ होता है वहाँ भी इतनी लापरवाही होती है और वहाँ सब किस दूर की बात तो वहाँ आना जाना ऐसे होता है जैसे ना होने के बराबर होता है। ये जो पॉलिसी और ये कब तक चलेगी, कहाँ पॉलिसी नहीं मैडम बता देंगे, लॉकडाउन स्मार्ट लॉक कैसे करना है कि लोग मजबूर लॉकडाउन है मैडम के पास बता दें। जो अहम चीज़ समझने की है, आज जब हम लॉकडाउन करते हैं तो जो लोग जिनके पास एसेंशियल सर्विसेज या जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको इजाज़त दी जाती है, क्योंकि वो कोरोना नेगेटिव हैं। उनको जो कोरोना पॉजिटिव है उनको बिल्कुल वहाँ से मूव नहीं किया जाता और उनको बाकायदा पीछे रखा जाता है। हर बंदा जो कोरोना पॉजिटिव उसकी जब मूवमेंट होती है हुकूमत ने उसको रिकॉर्ड करता है और बाकायदा वार्निंग देता है। तो सिर्फ कोरोना नेगेटिव को जो काम कर रहे हैं उनको इजाज़त दी जाती है ताकि रोज़े मार्च के लिए वो घर से निकले, अपनी रोजगार के लिए निकले। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आला पंजाब लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे थे।